ഹരി ഓം. ദശകം 32 മത്സ്യാവതാരം. പുരാ ഹയഗ്രീവമഹാസുരേണ ഷഷ്ഠാന്തരാന്തോദ്യതകാണ്ഡകൽപേ നിദ്രോന്മുഖബ്രഹ്മമുഖാധൃതേഷു വേദേഷു അതിത്സകില മത്സ്യരൂപം സത്യവ്രതസ്യ ദ്രമളാദിഭർത്തൃർ നദീജലേ തർപ്പയതസ്തദാനീം कराञ्जलो सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यधा कश्चन बालमीनः. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पति दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेदि वदन्नयासीः. प्राप्ते त्वदुक्तेः निवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवार्यन्युद्घूर्णमानः शरणं ययौ त्वां धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्बकम्प्रेषु च तेषु भूयस्त्वम् अम्बुधेराविरभूर्महीयान्. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. छशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्तु दुक्त्या तुत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः. आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृपरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः. कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वदाख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः. सुतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्जये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपदे प्रभायाः. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द.